नमस्कार गुड मॉर्निंग आज जनवरी 5 तारिख रविवार आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आपनक पई नेकी आसीची तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर आपण मानक अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। प्रथम खबर पुरी महंतंकु मठ परिचालना क्षमता पुरी थरे महंतंक पाखकु फेरिबा मठर परिचालना क्षमता विभिन्न मठर महंत मानक सहित आलोचना करिबा परे सरकार ए निष्पत्ति नेबाकु जाउथिबा सूचना देइछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। आईन मंत्री कहिछन्ति मठ संस्कृति बंचै रखिबा एवं सम्मान देबा ओडिया जातिर परंपरा तेणु मठर अधिकार एवं नीति नियम जेमिति थिला सेमिति रहिबो। 30 वर्ष हेब मठ विजेस्थली जगन्नाथ मंदिर नारे परिचालना कमिटी। परवर्ती खबर 15 पर मिलिबो सुभद्रा चतुर्थ पर्याय टंका। सुभद्रा टंका नै बड़ घोषणा कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जनवरी 15 तारिख पर सुभद्रार चतुर्थ पर्याय टंका प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका दियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। चतुर्थ पर्याय टंका ने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ती। सर्वे अवधि डिसेंबर 30 परिवर्ते जनवरी 15 को वृद्धि पाइछि। जमी 5 एकर रहिछि कि नै से नै सर्वे जनवरी 15 तारिख सुधा सरिबो। मार्च 30 तारिख रे आवेदन करिथिले भी एकाथरे के 2 किस्ती मिलिबो। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा 500 ट्रैफिक कर्मचारी को मिलिबो नियुक्ति। शनिवार जातीय सड़क सुरक्षा अभियान शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। ए अवसर में लोयर पीएमजी रु राम मंदिर जाए सचेतना पदयात्रा आरंभ होईछि। ओडिशा यात्री आप्र मध्य शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री। सड़क सुरक्षा सह ट्रैफिक नियम पालन नै मुख्यमंत्री सचेतन कराइछंती। ट्रैफिक समस्या पई 2000 ट्रैफिक कर्मचारी पोस्ट बाहरिबो। चलित वर्ष 500 ट्रैफिक कर्मचारी को नियुक्ति मिलिबो। सड़क सुरक्षा मासर वार्ता हेउछि सुरक्षित घर को फेरंतु बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। ट्रैफिक नियम पालन सह सुरक्षित भावे गाड़ी चलाइबाकू वार्ता दिया जाइछि। परवर्ती खबर कांग्रेस आसिले समस्तंकु स्वास्थ्य बीमा। शासक पर दिल्ली विधानसभा निर्वाचन लगी सरगरम हेलानी राजनीति। शासक दल आप विरोधी बीजेपी और कांग्रेस रणनीति सह मैदान को ओह्लाइलेनी। पुजारी को नहीं आप खास योजना करथिबा बेले विरोधी बीजेपी प्रार्थी लगी प्रचार मैदान को ओह्लाइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक सेमिति कांग्रेस मध्य लोकाभिमुखी योजना करी भोट नेबा पई प्लान करिछि। विशेष भाव में महिला मानकु सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाइछि। दल जदि दिल्ली रे सरकार करे ताहाले महिला मानकु मासकु 3000 टंका सहित स्वास्थ्य बीमा मध्य प्रदान करा जिवो। केवल एतिकी नुहे आहुरी अनेक योजना मध्य दल पक्षरु करा जाइछि। दल जदि दिल्ली रे सरकार करे ताहाले महिला मानकु मासकु 3000 टंका सहित स्वास्थ्य बीमा मध्य प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर गाड़ी रे लागिबो स्मार्ट डिवाइस। एणिकी सब गाड़ी रे लगा जिवो स्मार्ट डिवाइस जहा फल एक्सीडेंट कमिबो। आईआईटी माड्रास अन्य मानक सांगरे चुक्ति होईछि। ड्राइवर अन्य मनस्क हेले किंबा आखि लाखी गले स्मार्ट डिवाइस साइरन देबो। अदपि गाड़ी चलाइले मध्य एक शब्द सुना जिवो जहा ड्राइवर को सचेतन कराइबो। रोड हिप्नोटिम जम्प को मध्य एड़ाइबो ए डिवाइस। जातीय सड़क सुरक्षा मास कार्यक्रम रे एपरि बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर जनवरी 8 रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री। प्रवासी भारतीय सम्मेलनी पई ओडिशा आसुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनवरी 8 तारिख राति 8 रे भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक विमान बंदर रे पहुंची सीधा राजभवन जिबे। सेठारे रात्रि यापन करिबे। 9 तारिख सकाळ 9:45 रे राजभवन रु जनता मैदान जिबे नरेंद्र मोदी। 9:55 जनता मैदान रे पहुंचीबा परे 18तम प्रवासी भारतीय सम्मेलन रे शामिल हेबे। दिन 10 रु 11:30 पर्यंत प्रवासी भारतीयों सह समय बिताइबे नरेंद्र मोदी। एहा परे दिन 11:55 रे दिल्ली अभिमुखे बाहरी जिबे। 8 तारिख रु भुवनेश्वर रे आरंभ हेउची प्रवासी भारतीय सम्मेलनी। 10 तारिख पर्यंत यह चलिबो। राज्य रे एबेठारु पहुंचलेनी विदेश अतिथि। परवर्ती खबर सातकोशिया रे पर्यटकों उपरे कटकणा। सातकोशिया रे पर्यटकों उपरे लागिला कटकणा। कुंभीर और पक्षी गणना पई पर्यटकों को बारण। कुंभीर गणना पई 5 तारिख अपराह्नरु 9 तारिख सकाळ पर्यंत एवं पक्षी गणना पई 17-18 तारिख पई महानदी रे बोटिंग बंद रहिबो बोली सूचना देइछन्ति सातकोशिया वन्यप्राणी वनखंड अधिकारी। नदी रे माछ धरिबा पई मत्स्यजीवी को मध्य बारण करा जाइछि। सातकोशिया महानदी रे कुंभीर गणना पई वन विभाग 14टी दल नियोजित करबाकू योजना रही। परवर्ती खबर आरपारी रे विशिष्ट परमाणु वैज्ञानिक आर चिदम्बरम मृत्यु बेलकू 88 वर्ष बयस होइतिला। किछि दिनरु से वैसाधिक समस्या जोगु मुंबई स्थित एक हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउतिले। शनिवार सकाळे चिकित्साधीन अवस्था तांकर देहांत होइतिला। कलाम को घनिष्ठ चिदम्बरम पोखरान परीक्षण रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाइथिले। भारत सरकार वैषयिक परामर्शदाता सह से अब्दुल कलाम को घनिष्ठ सहयोगी मध्य थिले। परवर्ती खबर गाँ विकास हेले देशर विकास हेबो। प्रधानमंत्री शनिवार ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 रो उद्घाटन करिसंती। एहा पूर्वरु प्रधानमंत्री सोशल मीडिया रे शेयर करथिबा एक पोस्ट रे लेखिसंती जे आम ग्राम जेते समृद्ध एक विकसित भारतर दूरदृष्टि हासिल करिबारे सेमानकर भूमिका मध्य हेबो। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार नुआ दिल्ली रो भारत मंडपम ठारे
ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଟିଏମ୍ ରୁ ମିଳିବ ଇପିଏଫ୍ଓ ଟଙ୍କା। ଏଣିକି ଇପିଏଫ୍ଓ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ର ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବାସୀ ଖାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ଆତିଥ୍ୟ। ନିଦିନିଆ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି 10 ତାରିଖରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ। 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। 6 ତାରିଖରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଥ ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 14ରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। 14 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ 14ରୁ 21 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରଥମ କରି ଭିତରକନିକା ବାହାରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଗଣନା ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ଲାଗି ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ପରିଭ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଓଡିସିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗତକାଲି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶିତ ପରିଷଦ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋମାଞ୍ଚକ ସ୍ଥିତିରେ ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 145 ରନରେ ଆଗୁଆ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 145 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ 40 ଓ 61 ରନର ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଖଜା ବିକ୍ରି ମନା। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଖଜା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏ ନିୟମ ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନୋଜ ସାହୁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ। 2006 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ସାହୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିବା ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମନୋଜଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2006 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ମନୋଜ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ୟାଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଜରିୱାଲ ପରଭେଶ ମହାଲଢେଇ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲାଣି ବିଗୁଲ। ବିଜେପି ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ 29 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ପରଭେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ରମେଶ ବିଧୁଡିଙ୍କୁ ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ହେବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନୀତି ଆପଣାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯିବ। ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ନୂଆ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମେରିଟ ଆଧାରିତ ଚୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବନ୍ଦିପୋରା ଖାଇକୁ ଖସିଲା ସେନା ଗାଡ଼ି। 2 ଯବାନ ଶହୀଦ, 4 ଜଣ ଆହତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାନ୍ଦିପୋରା ଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ସେନା ଗାଡ଼ି ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆହତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ସଫଳତା। ମହାକାଶରେ ଗଜା ହେଲା ଝୁଡୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରୋ ଏକ ବଡ଼ କମାଲ କରିଛି। ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶରେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଜା କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପତ୍ର ବାହାରିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶରେ ଚାରା ବଢ଼ାଇବାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବଧାନ, ଡ୍ରାଗନ ସାଜିଛି ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗର। କରୋନା ପରେ ଆଉ ଏକ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଚୀନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ନୂଆ ଭାଇରସରେ ଆତଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି
ଚୀନର ବାସିନ୍ଦା। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଏବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁଣି ଥରେ କୋରୋନା ଭଳି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଡ୍ରାଗନ। कोरोना पर चीन रे आउ एक नुआ भाइरस आतंक खेलाई। एचएमपीवी नामक एक भाइरस एवं लोकों मन में एक अजणा भय सृष्टि करिछि। फଳରେ विभिन्न मेडिकल रे देखिबाको मिलिछि संक्रमितों लंबा लाइन। परवर्ती खबर स्पेडेक्स मिशन रे आगो को बढ़ुछि इसरो सैटेलाइट। इसरो रो स्पेडेक्स मिशन रे आउ एक बड़ सफलता। महाकाशरु पृथ्वीर वीडियो उठाइछि चेजर स्पेसक्राफ्ट। 400 किलोमीटर उच्चतार सेल्फी वीडियो नहीं जहाँकि स्पेस डॉकिंग टेक्नोलोजी रे एक बड़ उपलब्धि। परवर्ती खबर दिल्ली निर्वाचन में प्रथम थर भोट देवे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी। देशर राजधानी दिल्ली रे गोटिए पटे बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को धरा जाउतिबा बेले सेमानको डॉक्यूमेंट जांच करा जाउछि एवं सेमानको गिरफ करा जाउतिबा बेले अन्य पटे दिल्ली रे दशंधि धरी रहुतिबा शह शह पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी विधानसभा निर्वाचन पई सजबाज हेउछंती। अर्थात दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पई सेमाने एथर प्रथम थर पई भोटर हेबे और कौनसी निर्वाचन रे प्रथम थर पई भोट देबे। आसिला परवर्ती खबर बाण कारखाना रे विस्फोरण 6 श्रमिक मृत। तमिलनाडु एही समय एक बड़ दुखद खबर सामना को आसीछि। तमिलनाडु विरुधुनगर रे थिबा एक बाण तयारी कारखाना रे विस्फोरण घटिछि। ए विस्फोरण हेतु सेठारे कार्य करुथिबा 6 जन श्रमिकक मृत्यु होइछि। रासायनिक पदार्थ मिश्रण प्रक्रिया समय रे ए विस्फोरण घटिथिबा संदेह करा जाउछि, जहा फଳରେ श्रमिक माने काम करुथिबा कोठरी क्षतिग्रस्त होइतिला। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री तरफ अजमेर शरीफ रे चादर चढ़ाइले रिजिजू। केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू शनिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरफ अजमेर शरीफ दराघाट रे एक चादर चढ़ाई। रिजिजू 13 शताब्दी सुफी सन्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वार्षिक उत्सव में अंशग्रहण करी एहाकु एकता एवं भाईचारार प्रतीक बोली कहते। 813तम उत्सव मुबारक अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समग्र विश्व में तांको अनुगामी तथा उत्सव मुबारक अवसर में अजमेर शरीफ को आसीथिबा समस्त श्रद्धालु को हार्दिक शुभेच्छा जणाइछंती। परवर्ती खबर 26तम प्रतिष्ठा दिवस पालन कला उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय। उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय 26तम प्रतिष्ठा दिवस समारोह संस्कृति विहार स्थित विश्वविद्यालय परिसर में अनुष्ठित हो जाइछि। कुलपति प्रोफेसर प्रसन्न कुमार स्वाई सभापतित्व में अनुष्ठित यार उद्घाटनी समारोह में वरिष्ठ भाषा तत्वविद पद्मश्री प्रोफेसर देव प्रसन्न पट्टनायक मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले। आम भाषा साहित्य और संस्कृतिर प्रसार दिगरे ई विश्वविद्यालय प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो बोली प्रोफेसर निज भाषण में कहते। परवर्ती खबर बिना सारदिया धानरू प्रस्तुत चाउल रे हेबो महाप्रसाद। अबड़ा प्रस्तुति को नहीं बड़ निष्पत्ति नेबाकू जाउछंती श्रीमंदिर प्रशासन। जैविक पद्धति रे प्रस्तुत चाउल रे अभड़ा पाई प्रस्ताव दिया जाइछि। जैविक फार्मिंग कार्यक्रम रे जोगदे कृषि सचिव अरविंद पाढ़ी एही प्रस्ताव देइछंती। वर्तमान श्रीमंदिर रे प्रस्तुत अभड़ा रे व्यवहृत चाउल रासायनिक सार रे प्रस्तुत हेउछि, किंतु जैविक पद्धति रे चाउल द्वारा अभड़ा प्रस्तुत हेले भलो हेबो। महाप्रभुଙ୍କ आशीर्वाद थिले आ संभव हेबो बोली श्री पाढ़ी कहचंती। परवर्ती खबर बापा मां को न पचारिले मिलिबो नाही संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट वृद्धंकु ने एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। एही निष्पत्ति पर पिला माने निज वृद्ध माता पितांक जत्न नेबारे अवहेला करिवे नाही। कोर्ट शुणाणी करिसंती जे वर्तमान माँ बापांक संपत्ति एवं अन्य उपहार दियाजिबा मध्यरे एक शर्त एथिरे शामिल रहिबो। जो पिला माने सेमानक माँ बापांक वृद्धावस्था पचारिबे नाही, सेमानकर जत्न मध्य नेबे नाही एवं सेमानक एकुटिया छाड़ी देबे, तेबे सेमानक दिया जाइथिबा समस्त संपत्ति एवं उपहार को पुनश्च नियाजिबो। आसिला परवर्ती खबर ग्राहकों पाई आसीची खुशी खबर। सस्ता हैला सुना रूपा दर। आपनक पाई खुशी खबर सस्ता हो जाइछि सुना। गतकाली भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 72,150 टंका अछि। पूर्वरु ए दर 72,600 थिला। 24 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 78,710 अछि। पूर्वरु ए दर 79,200 टंका थिला। 18 कैरेट सुनार दाम 59,030 टंका अछि, जहा पूर्वरु 59,400 टंका थिला। सेहिपरि रूपा दाम मध्य कमिछि। रूपा 100 ग्राम दाम 9,900 रही, जहाँ पूर्व 10,000 थिला। राजधानी दिल्ली रे 24 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 78,860 टंका अछि। 22 कैरेट सुना दाम 10 ग्राम को 72,300 रही।